Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. A remote green valley tucked away. For generations, people have farmed there, their lives totally connected to the land, the water. It's everything to them, their food, their history. Their identity. Exactly. Then the quiet shatters. Heavy machinery rolls in. A big mining company arrives. They've got a legal license from the government to dig up minerals. The official piece of paper. Right. But the community, they have a different claim. A social license, you could say. Earned over centuries of living there. So right away, you have a clash brewing. A huge clash. Values, livelihoods, everything's on the line. And how intense it gets. Well, it can range from just angry words all the way to actual violence. The big question is, what fuels that fire? What makes these conflicts escalate? That really sets the scene, and it leads us perfectly into what we're exploring today. This discussion is actually a summary put together using a large language model of a really fascinating peer-reviewed article. Oh, great. Where was it published? In the Journal of Management Studies. It's a top-tier publication, an FT50 listed journal, so really rigorous work. And the title? It's called Clash of the Titans: Conflict Intensity, Community Dependence on Environmental Resources, and Stakeholder Multiplicity. Quite a title. Who wrote it? It's by Chang Hoon, from the University of Kansas, and Jiyoung Shin from the University of Bristol. Really solid researchers. Now, as we get into their findings, it's maybe worth remembering something important. What's that? Just that, reading deeply reminds us that wisdom, empathy, understanding, these things aren't optimized like an algorithm. They're lived experiences. That's beautifully put. Yeah. And it's why, whether you subscribe to this channel or not, we really hope you'll find the time to read their original article. It's thoughtfully done. The link's right there in the show notes. Absolutely. And maybe you're new to academic research, perhaps just starting out on your own research path. Yeah. Well, we hope this conversation can help illuminate how these complex, real-world problems get studied, how researchers untangle them. It's kind of a shortcut to getting informed on this specific, critical topic. Sounds good. So where do we start? The core problem. Let's do that. The core problem seems to be about conflicts over shared resources, right? Exactly. Business activities like mining, they can bring good things, development, jobs, we know that. Sure, economic benefits. But they often create negative local impacts too. Negative externalities, as they're called. And that's where the conflict starts, with local people who depend directly on those same environmental resources. And the mining industry is a prime example of this tension. Oh, absolutely. It's a classic case. Yeah. You've got the company, the local community, often the government stepping in, maybe NGOs, the wider public. Yeah. It gets complicated fast. It's a whole web of stakeholders. Precisely. And this study, importantly, didn't just look at if conflict happened. They focused on the intensity, the degree of violence involved. That seems crucial. How did they define intensity? They had a scale. Yeah. Weak intensity was like small groups mobilizing, maybe protesting, but no formal complaints filed. Okay. Then latent intensity involved actual complaints or lawsuits from these small groups. Low intensity meant people were claiming quantified damages. So things are escalating. Right. Then you get to medium intensity. That's where you see visible mass protests, but nonviolent ones like blockades. Like physically stopping the work. Exactly. And finally, high intensity. This is where it gets really serious. Visible mass protests involving physical violence, damage to property, injuries, sometimes even deaths. Wow. That's a stark range. It really brings home the human cost. It absolutely does. Which brings us back to those competing claims you mentioned earlier, the legal versus the social license. Right. The company has the LLO, the legal license to operate, government permission. Yep. But the community often feels they have the SLO, the social license to operate, based on generations of history, culture, their economic life tied to that land, the water. And both feel valid from their perspective. Of course. And this is where the interdependence comes in, but also the potential for serious conflict. Because often the fight isn't even about the minerals themselves, which the company might legally own. It's about the other stuff. Yeah, the shared resources, the water both the mine and the farms need, the land used for mining versus agriculture, competing uses. I see. And the indirect effects, too. Definitely. Environmental damage, destroying habitats, polluting water or soil. Sometimes people are even forced to move, losing their homes, their heritage. That fuels resentment, deepens the conflict. So, given all that, what did the study find really drives the intensity up? What makes it go from complaints to violence?
The first major finding, their hypothesis 1, was about community dependence. They found strong empirical evidence for this. Dependence on what? On the local environmental resources for their livelihoods. They measured it specifically by looking at the percentage of land used for crops and pasture within a 20-kilometer radius of the mine site. Okay, so very concrete. Very concrete, and the finding was clear. The more heavily communities relied on that land for farming and grazing, the higher the intensity of conflict with the mining company. Can you give an example? Make it real. Sure. The Minas Conga project in Peru is a really good illustration. It was a huge gold mine proposal. The company acquired a lot of land. Which meant Farmers were displaced. Their agricultural livelihoods were directly disrupted. Land they farmed was now part of the mining project. a direct hit, just like you said. Exactly. And it wasn't just land. The mine was planned right at the headwaters of 5 major rivers. Think about the impact on water downstream, both quantity and quality. Huge environmental concerns. So, threats to land, threats to water, threats to their whole way of life. Precisely. And that generated intense resistance. Now, flip that around. If a community isn't so heavily dependent on those specific resources, maybe they have other jobs, other income sources. Then the mine might look more appealing. Potentially, yes. Yeah. The positive aspects, new jobs, maybe some infrastructure development, those might seem more attractive, fostering cooperation instead of conflict. The intensity tends to be lower. Okay, so dependence is key. But you mentioned earlier, it's not just the company and the community, there are other actors. That's right. The study really stresses this stakeholder multiplicity idea. It's a whole network. Governments, civil society groups, even broader society, they all play a role in shaping how these conflicts unfold. Let's break that down. What about governments? They issue the legal licenses, after all. Their role is critical, and interestingly, it can go in 2 very different directions depending on the government's focus. This was their second hypothesis. 2 directions. How so? Well, some governments are primarily growth-oriented. Their main goal is economic development. They might grant concessions easily to attract investment, sometimes overlooking or undermining community rights in the process. And what effect does that have on conflict intensity? It strengthens it. The study found that when communities see the government essentially siding with the company, they feel even more threatened, more backed into a corner. The conflict gets hotter. That makes sense. It's like another barrier they have to fight against. Exactly. But then you have environment-oriented governments. These governments place a higher priority on protecting the local environment, ensuring sustainability, upholding community property rights. So they're more likely to listen to community concerns. Yes, they adhere more strictly to environmental rules, support community issues, and the study found that when these environment-oriented governments are involved, that link between community dependence and conflict intensity actually weakens. Ah, so they act as a buffer, a moderator. That's a great way to put it, like a referee stepping in to cool things down, encouraging more peaceful resolutions. Is the difference significant? Did they quantify it? Oh, hugely significant. They found that in communities highly dependent on agriculture, conflict intensity went up by only 0.05 with an environment-focused government involved. But with a growth-focused government, it jumped by 0.63. Wow, that's a massive difference. It really is. It's about 2/3 of the standard deviation in intensity. Shows just how powerful that government orientation is. Okay, so governments matter a lot. What about civil society organizations, CSOs, NGOs and similar groups? We usually think of them as helping communities, right? That's the general understanding and often the reality. The expectation is that CSOs empower communities. They bring knowledge, resources, legal help, amplify their voices, maybe push for nonviolent solutions. That was hypothesis 3. So the assumption would be they reduce conflict intensity, or at least weaken that link with dependence. That was the hypothesis. But here's where things got really interesting and maybe a bit unexpected. The study found that the involvement of CSOs did not significantly weaken the positive link between community dependence and conflict intensity. Statistically, the effect just wasn't there. Really? That's surprising. Does that mean they don't help? Not necessarily. It doesn't mean they aren't vital in many ways, but specifically in terms of reducing the intensity of violence in these dependence-driven conflicts, their role seems more complex or perhaps different than we often assume. For someone new to research, this is a perfect example of how empirical data can challenge our assumptions. It makes you wonder how they operate in these specific high-stakes situations. Maybe their support empowers resistance, even if it's nonviolent resistance initially? It certainly raises questions. It suggests we need a more nuanced understanding of CSO roles in these contexts. It definitely opens up avenues for more research.
Okay, so government orientation matters hugely. CSO impact is complex. What was the fourth factor they looked at? Broader society. Specifically, they looked at societal inequality, using the Gini coefficient as a measure. Inequality, how does that connect? They used it as a proxy for the level of support or lack thereof that a local community might receive from the wider society. The thinking is, in a highly unequal, fragmented society, there's less social cohesion, less trust. It's harder to build consensus or find common ground. So communities might feel more isolated. Exactly. And the study found that when broader society is more unequal, that positive link between community dependence and conflict intensity gets stronger. Why would that be? Well, high inequality often means less trust, less social solidarity. Communities struggling against a powerful company might find it harder to get support, financial, social, even cultural, from the rest of society. They're left feeling alone, powerless. That could be part of it. And if they feel powerless and isolated, companies might be less inclined to see them as important stakeholders who need to be negotiated with seriously. This lack of recognition, this power imbalance, might push communities towards more drastic, even violent actions to defend their interests. Is there an example of this fragmentation effect? The Los Caimanes case in Chile, involving the El Maro tailings dam, is relevant here. The mining company reached an agreement, but only with part of the affected community. Others were excluded. Dividing the community. Yes, and that selective engagement fueled serious discontent and definitely increased the conflict intensity. It shows how that societal fragmentation can play out locally, preventing fair solutions for everyone. And did they quantify the impact of inequality too? They did. Again, a striking difference. For those highly dependent communities, conflict intensity barely increased by 0.01 when societal inequality was low. But when inequality was high, it jumped by 0.53. Another huge difference. About 60% of the standard deviation, you said? Around 61.2%, yes. So the broader social fabric, the level of fairness and cohesion in society, has a profound impact on these local resource conflicts. It paints a really complex picture. Dependence, government actions, societal fairness. How did the researchers manage to study all this so rigorously? It involved a huge amount of work. They built this data set from scratch, combining multiple sources. It covered 318 mining conflicts across 53 countries over about a decade, from 2002 to 2013. Wow. Hand-collected data on that scale. Yes. And then they used sophisticated statistical techniques like ordered logistic regression to analyze it. Plus, they did lots of robustness checks, basically, testing their results, using different measurements and methods to make sure the findings were solid and not just statistical flukes. It really highlights the dedication involved in high-quality academic research. So, taking all this in, what does it mean for us, for you listening? Why should we care about these findings? Well, I think it helps us see beyond those simple company versus community headlines. It shows the intricate dance of factors dependence, yes, but also who else is involved, what the government's priorities are, how fair society is overall. It's much more layered. So it's about understanding the complexity. Exactly. And for anyone interested in things like sustainable development, how we manage resources, or just making sense of global news, these insights are really valuable. They show that finding peaceful, fair solutions requires looking at the whole picture, not just laws, but social dynamics, government behavior, societal structures. Especially when essential resources like land and water are involved. Absolutely. Navigating those complex relationships is key to finding sustainable outcomes. Okay, so let's try to summarize the key takeaways we've explored today. All right. First, when local communities really depend on environmental resources for their survival, conflicts with mining firms tend to get much more intense. That dependence is a major driver. But it's not the whole story. The intensity can be dialed down if the government actively prioritizes environmental protection and community rights over pure economic growth. Right. Conversely, the conflict gets dialed up significantly if the broader society is very unequal, leaving communities feeling isolated and unsupported. And that surprising finding about CSO's civil society organizations serves as a good reminder. Yes, that the real world doesn't always fit neatly into our theories. Their role in mediating violence in these specific conflicts seems more complicated than often assumed. Empirical research is crucial for uncovering these nuances. As you sit with these ideas, here's something else to think about. The study measured community dependence mainly through agricultural land use, which is concrete and measurable. A robust measure, yes.
But what about those less tangible connections? Things like cultural identity, ancestral ties to the land. Deeply important, but harder to quantify. How might those kinds of dependence shape conflicts? That's a great question. And what if we flip the perspective slightly? What about the company's dependence on shared resources, like water? Or how do these relationships between company, community, government change over the long life of a mine? Deeper layers of dependence, evolving relationships over time. Exactly. How might those factors further reshape the dynamics we've discussed? It shows this is an ongoing area of understanding, constantly unfolding. We really hope this conversation has sparked your curiosity and given you some valuable perspectives on these complex resource conflicts. And for the full picture, the rich detail, we strongly encourage you again to read the original article by Chang, Hoon, and Jiyoung Shin in the Journal of Management Studies. It's truly worth your time. The link is right there waiting for you in the show notes. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। পেরুর মিনাসকোঙ্গা স্বর্ণখনি প্রকল্পটার কথা ভাবুন। মানে হওয়ার কথা ছিল লাতিন আমেরিকার অন্যতম বড় সোনার খনি, কিন্তু বিশাল জমি অধিগ্রহণ, স্থানীয় কৃষকদের উচ্ছেদ, তাদের চাষের জমি চলে যাওয়া, ঠিক। আর শুধু তাই না, খনিটা পাঁচটা প্রধান নদীর উৎসের কাছে। মানে জলের ওপর এর প্রভাব তো সাংঘাতিক। অবশ্যই, যাদের জীবনটাই ওই মাটি, ওই জলের উপর নির্ভরশীল, তাদের সাথে খনি কর্তৃপক্ষের সংঘাত তো মানে বলাই বাহুল্য, খুবই তীব্র হয়ে ওঠে। একদম। আর এই রকম পরিস্থিতি নিয়েই কিন্তু একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে, যেটা নিয়ে আমরা আজ কথা বলবো। হ্যাঁ, এই আলোচনাটা আসলে একটা রিসার্চ পেপারের মানে সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে তৈরি। আর এই সামারিটা তৈরি করেছে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, মানে LLM। বাহ, ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, পেপারটার শিরোনাম হলো ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটান্স, কনফ্লিক্ট ইন্টেন্সিটি, কমিউনিটি ডিপেন্ডেন্স অন এনভায়রনমেন্টাল রিসোর্সেস অ্যান্ড স্টেকহোল্ডার মাল্টিপ্লিসিটি, স্টিলের জিয়ং শিন। এই পেপারটা সত্যি বলতে কি আমরা চাইব শ্রোতারা যদি একটু সময় করে পড়েন, কারণ এই গভীর পাঠগুলোই মনে করিয়ে দেয় যে মানে প্রজ্ঞা, সহানুভূতি, এই মানবিক বোঝাপড়া, এগুলো তো শুধু ডেটা দিয়ে মাপা যায় না। একদম, এগুলো আসলে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আসে। তাই আমরা অনুরোধ করব, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করার চেয়েও বড় কথা, এই যত্ন করে লেখা কঠিন পিয়ার রিভিউর মধ্যে দিয়ে যাওয়া লেখাটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করা। হ্যাঁ, লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, আজকের আলোচনাটা আমরা এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি যাতে যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন বা হয়তো নিজেদের রিসার্চ শুরু করতে চলেছেন, হ্যাঁ, তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। একদম ঘরোয়া শান্ত আলাপের মতো করে। তো এই গবেষণাটা ঠিক কি জানতে চেয়েছে? মূল প্রশ্নটা ছিল, যেসব স্থানীয় মানুষজন তাদের বেঁচে থাকার জন্য মানে চারপাশের প্রকৃতি, যেমন জমি, জল, জঙ্গল, এগুলোর ওপর বেশি নির্ভরশীল, খনি প্রকল্পের মতো বড় উদ্যোগের বিরুদ্ধে তাদের সংঘাতটা কি সেই অনুপাতে বেশি তীব্র হয়? একদম ঠিক। আর গবেষকরা শুধু সংঘাত হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা দেখেননি, তারা মেপেছেন সংঘাতের তীব্রতা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। আচ্ছা, মানে শুধু হ্যাঁ বা না নয়, কতটা জোরালো সেই এর বিরুদ্ধে। ঠিক তাই। আর তাদের প্রথম হাইপোথেসিস মানে H1, এটাই কিন্তু কনফার্ম করেছে। যখন কোনো এলাকার মানুষ জীবিকার জন্য পরিবেশের ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, খনি কোম্পানির সাথে তাদের সংঘাতের তীব্রতা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। স্বাভাবিক, কারণ তাদের তো মানে অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি শুরু হয়। এখানেই তো এই সোশ্যাল লাইসেন্সের ধারণাটা আসে। শুধু সরকারি বা আইনি অনুমতি সব নয়, স্থানীয় মানুষের সম্মতি, তাদের সমর্থন আদায় করাটাও জরুরি। বিষয়টা তাহলে বেশ পরিষ্কার। কিন্তু এই সম্পর্কটা কি সব অবস্থাতেই একরকম? যেমন ধরুন সরকারের ভূমিকা, সরকার কি করলে কি হয়? খুব ভালো প্রশ্ন। গবেষকরা দেখেছেন মানে হাইপোথেসিস 2 বা H2 অনুযায়ী, যখন সরকার পরিবেশ রক্ষার ওপর বেশি জোর দেয়, মানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেয়েও বেশি, আচ্ছা,
তখন ওই নির্ভরশীলতা আর সংঘাতের তীব্রতার সম্পর্কটা সেটা কিছুটা হলেও দুর্বল হয়ে যায়। তার মানে সরকার যদি পরিবেশ নিয়ে সচেতন থাকে তাহলে সংঘাত কিছুটা কমে? হ্যাঁ, কারণ তখন কোম্পানিগুলো হয়তো স্থানীয় মানুষের উদ্বেগ বা দাবি দাওয়াকে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়। ওই সোশ্যাল লাইসেন্স পাওয়ার চাপটা বাড়ে আর কি। বোঝা গেল। তার মানে সরকারের নীতি এখানে একটা বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু সরকার ছাড়াও তো আরও অনেকে থাকে, যেমন ধরুন এনজিও বা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, সিএসও, তাদের কোনো প্রভাব দেখা গেছে? এটা একটা মজার ব্যাপার। এই গবেষণায় কিন্তু সিএসওদের যুক্ত থাকার কোনো স্পষ্ট প্রভাব সংঘাতের তীব্রতার ওপর পাওয়া যায়নি। মানে হাইপোথেসিস 3 বা H3 সাপোর্ট পায়নি। তাই নাকি? এটা তো একটু অবাক করার মতো। সাধারণত তো মনে করা হয় সিএসওরা স্থানীয়দের পাশে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সেটাই। হয়তো তারা আইনি সাহায্য দেয় বা অন্যভাবে সংঘাত কমাতে সাহায্য করে, এমনটাই ধারণা। কিন্তু এই নির্দিষ্ট স্টাডির ডেটা সেটা বলছে না। এটা নিয়ে আরও ভাবা বা গবেষণা করার সুযোগ আছে অবশ্যই। সত্যি অপ্রত্যাশিত। আচ্ছা, তাহলে কি বৃহত্তর সমাজ মানে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সেটার কোনো ভূমিকা আছে? যেমন ধরুন সামাজিক অসাম্য বা ইনইকুয়ালিটি? অবশ্যই আছে। চতুর্থ হাইপোথেসিস বা H4-এ সেটাই দেখা গেছে। যে সমাজে বৈষম্য বেশি, যেটা ওই জিনি কোএফিশিয়েন্ট এ মাপা হয়। হ্যাঁ জানি, 0 মানে সম্পূর্ণ সমতা আর 1 মানে চরম বৈষম্য। ঠিক। তো যেখানে এই বৈষম্য বেশি, সেখানে সম্পদ নির্ভরশীল মানুষদের সাথে কোম্পানির সংঘাতের তীব্রতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি হতে পারে? সম্ভবত এর কারণ হতে পারে যে অসম সমাজে যারা প্রান্তিক, তারা হয়তো মনে করে যে বৃহত্তর সমাজ বা রাষ্ট্র তাদের পক্ষে নেই, তাই নিজেদের অধিকার মরতে তারা আরও মরিয়া হয়ে ওঠে, প্রতিরোধ আরও তীব্র হয়। তাহলে যদি গুছিয়ে বলি, মূল ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে: 1, সম্প্রদায়ের পরিবেশ নির্ভরতা বাড়লে সংঘাতের তীব্রতা বাড়ে। হ্যাঁ। 2, সরকার যদি পরিবেশ বান্ধব নীতি নেয় তাহলে এই তীব্রতা কিছুটা কমে। ঠিক। 3, বেসরকারি সংস্থা বা সিএসওদের ভূমিকা এই কেসে অন্তত স্পষ্ট নয়, সমর্থিত নয়। আর 4, সমাজে অসমতা বেশি থাকলে সংঘাতের তীব্রতা আবার বেড়ে যায়। একদম। যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য এই কাজটা কিন্তু বেশ কয়েকটা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই। প্রথমত, এটা দেখায় যে স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের সম্পর্কগুলো শুধু দুটো পক্ষের মধ্যে নয়, কোম্পানি বনাম সম্প্রদায়। এটা আসলে একটা জটিল নেটওয়ার্ক, যেখানে সরকার, বৃহত্তর সমাজ, অন্যরাও জড়িয়ে থাকে। মানে স্টেকহোল্ডার মাল্টিপ্লিসিটি। ঠিক। দ্বিতীয়ত, এটা শুধু সংঘাত আছে কি নেই তা নয়, বরং তার তীব্রতা মাপার উপর জোর দিয়েছে। আর তৃতীয়ত, এটা সম্পত্তির অধিকার নিয়ে একটা জরুরি প্রশ্ন তোলে। কোম্পানির আইনি অধিকারের লিগ্যাল লাইসেন্স, পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সোশ্যাল লাইসেন্সের গুরুত্বটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। এই আলোচনা থেকে আরও কিছু চিন্তার খোরাকও পাওয়া যায়, যা হয়তো সরাসরি গবেষণায় নেই কিন্তু এর সাথে যুক্ত। যেমন ধরুন, এই ধরনের সংঘাতে খনি কোম্পানিগুলোরও তো নিজেদের সম্পদের উপর একটা নির্ভরশীলতা আছে, তাই না? সেটা কিভাবে পুরো ছবিটাকে প্রভাবিত করে? হ্যাঁ, সেটাও একটা ভাবার মতো দিক। অথবা সময়ের সাথে সাথে এই সংঘাতের ধরন বা তীব্রতা কিভাবে বদলায়? কিংবা বিভিন্ন ধরনের সিএসওদের ভূমিকা কি সত্যিই আলাদা হতে পারে? মানে যারা সহযোগিতার পথে চলে আর যারা সংঘাতের পথে যায়, তাদের প্রভাব কি ভিন্ন হতো? এগুলো কিন্তু ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। ঠিক, অনেকগুলো জরুরি প্রশ্ন উঠে এলো। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा पेरू के एंडीज पहाड़ों की उन ऊंचाइयों को महसूस कीजिए जहां से 5 बड़ी नदियों का जीवन शुरू होता है। वहीं पर मिनास कुंगा प्रोजेक्ट, जो लैटिन अमेरिका की शायद सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक है, उसने वहां रहने वाले समुदायों के साथ एक बहुत गहरा टकराव को जन्म दिया। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कंपनी मिनेरा यानाकोचा SRL, उसने बड़े पैमाने पर जमीनें ली। बिल्कुल, किसानों को हटाया, उपजाऊ खेतों को खनन के गड्ढों में बदल दिया, और सबसे बड़ी बात, उन झीलों और तालाबों पर असर डाला जो पूरे इलाके के लिए पानी का स्रोत थी। तो ये लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं रह गई थी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों की रोजी रोटी और पहचान की लड़ाई थी जिनकी जिंदगी सीधे तौर पर जमीन और पानी से जुड़ी हुई थी। और मिनास कोंगा जैसी कहानियां
दुनिया भर में सुनने को मिलती है ना, जी। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इस तरह के टकराव इतने गंभीर, यहाँ तक कि हिंसक क्यों हो जाते हैं। इसी सवाल की गहराई में जाने की कोशिश की गई है एक हालिया एकेडमिक लेख में। ये प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में छपा है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। अच्छा। और हमारी आज की बातचीत दरअसल उसी लेख का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM आधारित सारांश है। हाँ, और इसके लेखक हैं चांग हून ओ, जो कैंसस विश्वविद्यालय से हैं, और जियोंग शिन ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से। सच कहूँ तो इस लेख को पढ़ना इस बात को और पुख्ता करता है कि जो समझ है, सहानुभूति है, इंसानियत है, उसको किसी फॉर्मूले में फिट नहीं किया जा सकता। अब बिल्कुल नहीं, उसे जीना पड़ता है। हाँ, उसे जीना पड़ता है। और इसीलिए हम सभी को, चाहे वो इस चैनल से जुड़े हों या नहीं, ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाई इस बेहतरीन और बहुत बारीकी से किए गए शोध को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। हाँ प्लीज, लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, मतलब अपनी शोध यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं, ताकि ये जो थोड़े मुश्किल लगने वाले विचार हैं उन्हें आसानी से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेख का जो मूल सवाल है वो क्या है? ये शोध क्या जानने की कोशिश कर रहा है? मूल रूप से ये शोध इस बात की पड़ताल करता है कि ये जो खनन कंपनियों और स्थानीय समुदायों के बीच झगड़े होते हैं वो क्यों और कब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब हिंसक क्यों हो जाते हैं। बात सिर्फ झगड़ा होने की नहीं है, बल्कि उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी कितनी है, उसमें हिंसा का स्तर कितना है, इसे समझने की कोशिश है। अच्छा, तो क्या वजहें सामने आई? क्यों कुछ टकराव इतने ज्यादा उग्र हो जाते हैं? कोई एक मुख्य बात? हाँ, सबसे अहम बात जो सामने आई वो है समुदाय की अपनी जमीन और पानी पर निर्भरता। निर्भरता कैसे? मतलब शोध का मुख्य तर्क ये है कि जब स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए, जैसे मान लीजिए खेती के लिए, पशु पालने के लिए, पर्यावरण से जुड़े संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, जी। तो खनन कंपनियों के साथ उनके टकराव के गंभीर होने की, मतलब तीव्र होने की आशंका बढ़ जाती है। ये बात तो सोचने वाली है। अगर लोगों की रोजी रोटी सीधे जमीन से जुड़ी है तो टकराव ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? कारण सीधा है, खनन से अक्सर इन जरूरी संसाधनों को नुकसान पहुंचता है या फिर लोगों की उन तक पहुंच कम हो जाती है। हाँ, जाहिर है। तो ऐसे में समुदाय को लगता है कि उनका सब कुछ छिन रहा है, उनकी पूरी जीवन शैली खतरे में है। यहाँ पर एक तरह से कंपनी के कानूनी लाइसेंस और समुदाय के पारंपरिक अधिकार, जिसे आप सामाजिक लाइसेंस कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, सामाजिक लाइसेंस मतलब समुदाय की अपनी मान्यता कि जमीन और पानी पर उनका हक है, उसके बीच सीधा टकराव होता है, जैसे मिनास कोंगा में हुआ। ये कानूनी बनाम सामाजिक लाइसेंस वाली बात, ये वाकई बहुत अहम है। लेकिन क्या इस पूरी तस्वीर में सिर्फ कंपनी और समुदाय ही होते हैं या और भी किरदार, और भी एक्टर्स होते हैं जिनका असर पड़ता है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहीं पर हितधारक बहुलता यानी स्टेक होल्डर मल्टीप्लिसिटी का विचार आता है। ओके। मतलब ये कि सिर्फ दो पक्ष नहीं होते, कई और समूह भी इस टकराव पर असर डालते हैं, और इनमें सरकार की भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार कैसे इस समीकरण को बदल सकती है? देखिए, अगर संघर्ष में शामिल सरकारी विभाग हैं या अदालतें हैं, वो अगर आर्थिक विकास के बजाय पर्यावरण बचाने पर ज्यादा जोर देती हैं, मतलब उनका झुकाव पर्यावरण की तरफ है, हाँ, तो समुदाय की निर्भरता और टकराव की गंभीरता के बीच का जो सीधा रिश्ता हमने देखा वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं समुदाय के अधिकारों की तरफदारी करके तनाव घटा सकते हैं ना। और अगर इसका उल्टा हो, अगर सरकार का झुकाव विकास की तरफ ज्यादा हो, मुनाफे की तरफ ज्यादा हो, तो तब मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऐसी सरकारें अक्सर कंपनी का पक्ष लेती दिखती हैं। इससे समुदायों में निराशा बढ़ती है और टकराव और ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो सरकार का रवैया एक तरह से आग में घी या पानी का काम कर सकता है। ये तो ही सरकार की बात। सरकार के अलावा क्या समाज की जो बड़ी तस्वीर है, जैसे देश में गरीबी अमीरी का फर्क, असमानता, क्या उसका भी कोई असर होता है? हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है जिसे शोध ने छुआ है। शोधकर्ताओं ने देखा कि अगर किसी देश में सामाजिक असमानता यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा है, जिसे गिनी गुणांक से नापते हैं। हाँ, गिनी कोएफिशिएंट। जी, तो जहाँ ये ज्यादा है वहाँ हालात और बिगड़ जाते हैं। ज्यादा असमानता से टकराव पर कैसे असर पड़ता है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, ज्यादा असमानता का मतलब है कि समाज बहुत बटा हुआ है,
है ना? ऐसे में जो जमीन पर निर्भर स्थानीय समुदाय हैं, उन्हें बड़े समाज से मतलब बाकी लोगों से समर्थन मिलने की उम्मीद कम होती है। वो अलग थलग महसूस करते होंगे। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, और इस बेबसी के एहसास की वजह से उनकी वो जो निर्भरता है संसाधन पर और जो टकराव की गंभीरता है, उसके बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। यानी ज्यादा बटे हुए समाजों में ऐसे टकरावों के हिंसक होने का खतरा ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई उनकी सुनेगा नहीं। अच्छा, एक और सवाल, ये जो नागरिक समाज संगठन होते हैं जैसे एनजीओज वगैरह, क्या उनकी मौजूदगी से कुछ फर्क पड़ता है? क्या वो तनाव कम करते हैं? ये नतीजा थोड़ा सा चौंकाने वाला था, सच कहूं तो। शोध में पाया गया कि नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी का टकराव की गंभीरता पर कोई खास कम करने वाला असर नहीं दिखा। अच्छा, ये तो अजीब है। हाँ, ये दिखाता है कि ये रिश्ते कितने पेचीदा हैं। मतलब जरूरी नहीं कि एनजीओज की मौजूदगी हमेशा तनाव कम कर ही दे। कई बार शायद वो मुद्दे को और उजागर करते हैं, जिससे तनाव अस्थायी रूप से बढ़ भी सकता है। ये बहुत जटिल है। ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, ये किन सबूतों पर आधारित हैं? मतलब शोधकर्ताओं ने ये सब कैसे पता लगाया? ये नतीजे दुनिया भर में 2002 से 2013 के बीच हुए करीब 318 बड़े खनन टकरावों के विश्लेषण पर आधारित है। 318, काफी बड़ा सैंपल है। हाँ, बहुत बड़ा। और शोधकर्ताओं ने बहुत मेहनत से हाथ से ये डेटा इकट्ठा किया। इसमें समाचार रिपोर्टें थीं, सरकारी दस्तावेज थे, एनजीओ रिपोर्ट्स थीं, मतलब कई तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया ताकि टकराव की गंभीरता और अलग-अलग किरदारों की भूमिका को ठीक से समझा जा सके। बहुत बढ़िया। तो जो लोग अकादमिक शोध अभी शुरू कर रहे हैं, अपनी रिसर्च जर्नी के आगाज में हैं, उनके लिए इस अध्ययन से क्या सीख मिलती है? सिद्धांत है और असल डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये भी दिखाता है कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे सिर्फ किनारे की बातें नहीं है, वो किसी भी कारोबार के, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के बिल्कुल केंद्र में होते हैं, उसके दिल को छूते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है। नहीं, और जाते जाते सबके लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। अब जब हम ये थोड़ा बेहतर समझ रहे हैं कि सरकारी नीतियां और समाज में फैली असमानता ये सब टकराव को कितना गंभीर बना सकती हैं, तो क्या भविष्य में हम प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े प्रोजेक्ट्स को इस तरह से नहीं बना सकते कि ऐसे गंभीर टकराव पैदा होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके? मतलब प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव होने के बजाय? बिल्कुल। क्या सिर्फ समस्या होने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से ही, शुरू से ही सभी पक्षों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने पर काम करना संभव है? ये एक बड़ा सवाल है।